ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि आपको हमेशा से मैं कहता चला आया हूं कि ये प्रो पैलेस्टाइन लोग नहीं है, ये सेल्फ राइचियस वर्च्यू सिग्नलिंग करने वाले लोग, ये असल में प्रो हमास लोग हैं। ये क्या करते हैं, अब 7 अक्टूबर को तो दहशतगर्दी हुई जब पियर्स मोर्गन इनसे पूछता था कि क्या आप हमास को कंडेम करते हैं, तो ये आए उन्हें उन्हें बहाने मारते थे। हमें तो पता था कि अंदर से ये हमास को सपोर्ट करते। तो अभी 7 अक्टूबर गुजरा 2 दिन पहले, और ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों ने 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट जश्न मनाया। यानी आप ये तो कह सकते हैं कि हम इसराइल के इस अमल के खिलाफ हैं कि वो निहत्ते शहरियों को, गजा के लोगों को मार रहा है, बमबारी कर रहा है, जुल्म कर रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट करने की क्या वजह कि दोबारा करो। 7 अक्टूबर बड़ा अच्छा काम किया, बच्चों को सरों पे गोलियां मारी, औरतों को के साथ जिनसी ज्यादतियां की, मर्दों की गर्दनें उड़ाई, वो जो शवल होता है, शवल से, बेलचों से उनकी गर्दनें काटी, सरों पे गोलियां मारी, बूढ़े औरतें, उन बच्चों, माँ बाप के सामने बच्चों को कत्ल किया, बच्चों के सामने माँ बाप को कत्ल किया। इस तरह की इतनी घिनौनी वीडियो, ये वीडियोस बन चुकी हूँ। पिछली वीडियो में मैंने लिंक भी डाला था। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें उन्होंने आपकी ये सारी तस्वीरें ऊपर रखी, उसमें बच्चे भी मरे हैं। ये ड्रामा झूठ, इनका काम ये कि इतना तवातर से, इतना टिका के झूठ बोलो, इतनी मुबहिमात डाल दो, इतने शक व शुबात लोगों के जहनों में डाल दो कि उसको रिजेक्ट कर दो ताकि लोग भूल जाए। लेकिन ये बेशरम इतने हैं कि 7 अक्टूबर को अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी जैसा आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन मुसलमान ये ज्यादा हरामी है शायद। 7 अक्टूबर को तो सैटरडे संडे भी नहीं बनता, क्योंकि ये सैटरडे संडेज को नॉर्मली स्पीचेस करते होते हैं, प्रोटेस्ट करते होते हैं हमास के हक में। मैं आपको ये जरा याद करा दूं कि इन्होंने आज से पहले क्या किया था। जब 7 अक्टूबर हुआ ही था ना, तो इन्होंने ये नारेबाजी लगाई थी वहां पे, यानी यहूदियों को गैस चेंबर में डाल दो, ये कहा जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो कहते नहीं हमें यहूदियों से नफरत नहीं, हमें जायनिस्टों से नफरत है। हम आपको बता रहे हैं ये यहूदियों से नफरत है, ये यहूदियों से नफरत है, ये जायनिस्ट, ये बहाना है। 40,000 बंदे अगर उसने इसराइल ने मार दिए, इन्होंने 4 लाख तो बशर अल असद ने मार दिए। उसकी दफा क्यों नहीं खून खोला इन्होंने? 4 लाख कहाँ, 40,000 कहाँ, 4 लाख। लेकिन वो नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो यहूदी नहीं था। यहूदियों से तो इन्होंने जेरूसलम वापस लेना है। अब ये देखो, एक फलस्तीनी औरत यहाँ पे सिडनी में क्या स्पीच कर रही है। आवाज थोड़ी खराब है, मैं आपको समझा दूंगा क्या बोल रही है। I will say it loud, loud as I can. Hamas practices anti-colonialism. ये एक नया बहाना इन्होंने उठाया हुआ है। ये हमारे इंडिया में भी बड़ा शौक है लोगों को। वो कह रही है हमास जो है एंटी कलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रही है। ये सारे मोस्टली जो है ना मुसलमान ही होते हैं, बीच में चंद गोरे भी होते हैं। ये गोरा, ये गोरी, ये गोरा, ये तो खैर कैमरा मैन है, ये गोरा, ये गोरा, ये सब बाकी देखे सारे हिजाबी, सारे हिजाबी। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने गोरे के मुल्कों का। तो ये बहरहाल ये भी हमास को सेलिब्रेट कर रही है। और आपको दिखा दें ताकि लोगों को यकीन नहीं आता, ये देखो सिडनी में ये लोगों को क्या क्या कह रहा है, जहाद की तलकीन कर रहा है। Brothers and sisters in Islam, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says that the shaheed, he is the only one who wishes to come back to this dunya after this world ceases to exist. The only reason why he wants to go back to this dunya is so that he may be killed in the path of Allah, because of the reward that Allah subhanahu wa ta'ala gives the shaheed. So glad tidings to the shaheed! Glad tidings to the shaheed! Glad tidings to the shaheed! ये हमास के शहीदों को खराज तहसीन पेश कर रहा है और ये कह रहा है कि रसूल अल्लाह ने कहा कि सिर्फ शहीद ऐसा आदमी है जो दुनिया में वापस आना चाहता है ताकि वो दोबारा अल्लाह की राह में लड़े और दोबारा वापस शहीद हो, क्योंकि शहादत में रुतबा इतना ज़बरदस्त। ये वही हज़रत मोहम्मद हैं जो लोगों को लालच दिया करते थे कि आओ ब्लॉन्ड औरतें लूटने चलें। बिजेंटीन की चैप्टर 9 की वर्स 49 आयत है, बल्कि ठहरो आपको दिखाई देता हूँ। ये कुरान की आयत है। लोगों को लालच देते थे कि जहाद, वैसे जहाद ये ऐसी कहानी है, जहादी वापस आएगा, कोई नहीं आना, लोग तो भागते हैं। इनमें से कोई तो कहता है मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए। यानी वो कोई बंदा, एक बंदा था जो कह रहा था नहीं मैंने नहीं जाना आपके साथ जहाज, गोरी सुनहरे बालों वाली लोंडियां लूटने, मुझे इजाजत दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। आगाह रहो, ये वो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोज़ख काफरों को घेर लेने वाली है। और ये काफर हैं, ये यानी जिस बंदे ने इनकार कर दिया ना, वो फितना परस्त आदमी। ये मदूदी साहब ने बड़ी डिटेल से ये वाकया अपनी तफसीर में लिखा कि एक बंदा था अबू वहाब, उसने ग़ज़वा तबूक पे जाने से इनकार कर दिया। तो रसूल अल्लाह ने उसको लालच दिया। रसूल अल्लाह ने कहा, ओ अबू वहाब, क्या तू नहीं चाहता कि तेरे कब्जे में बिजेंटीन रोमन
امپائر کی عورتیں اور مرد آئیں جو تیری لونڈیاں بنے اور تیرے غلام بنے. تو اس نے آگے سے بتایا رسول اللہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں. یہ دیکھیں آئی ایم ویری فونڈ آف ویمن. میں عورتوں کو ڈنکی چکی ٹھا کرنے میں بڑا شوقین ہوں, لیکن وہ میں نے اگر بیزنٹین کی عورتیں میمے دیکھ لیں تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا. If I see the women of the Byzantines, I fear I will not be able to hold back. وہ تو میں ٹھپا ٹھپ میں تو چھوڑوں گا. مجھے بس اجازت دیجیے, میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں ادھر. تو so do not tempt me. میں آپ کو پیسے دے دوں گا. اچھا رسول اللہ اس پہ پتہ نہیں کیوں اتنا گرم ہو گئے. اس حضرت عثمان بھی پیسے دے دیتے تھے, غزوے پہ خود نہیں جاتے تھے, جنگ پہ خود نہیں جاتے تھے. ابو وہاب بیچارہ جو کیش دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کیش لے لو میرے سے, میں نے ویسے نہیں جانا, اس کے خلاف نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے آپ کی شہادت کے کو کس طرح لوگوں کو پھسلایا جاتا تھا, بہلایا پھسلایا جاتا تھا کہ شہید ہو جاؤ شہید ہو جاؤ, لونڈیاں ملیں گی سنہرے بالوں والی. اچھا آگے کیا, یہ دیکھو سڈنی میں کھڑا ہو کے, اور یہ ویسٹرن لیڈرز اتنے چول ہیں, اتنے چپن کناتی ہیں, یہ مولوی جن کو یہ مولویوں کو خوش کریں وہ خود ان کو گالیاں دیتے ہیں. سنو ذرا. No matter how many deals you make with the corrupt puppet rulers of the Muslim world, Islam will never accept anything less than the complete liberation of Palestine from the river to the sea. یعنی تم جتنی مرضی ڈھیلے ڈولے کر لو, یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا بڑے کہ یار یہ دیکھیں اسرائیل نہیں کر رہا ہے, اسرائیل ایسے کر رہا ہے. اس لیے اسرائیل نہیں کرتا کیونکہ مسلمانوں کو تو قبول ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پورا اسرائیل ختم کیا جائے تو پھر ہم مانیں گے, اور وہ یہ کہہ رہا کہ پورا اسرائیل جب ختم ہوگا ہم تب مانیں گے, اور پورا فلسطین بنے گا. تو ٹھیک ہے بھائی اسرائیل, میں تو آپ کو کہوں گا اسرائیل چک کے رکھو, اپنے ملک کو تو کوئی نہیں ختم کر سکتا. اور یہ کتے کی دم میں ٹیڑھی نہیں, یہ سیدھی نہیں ہونے والی, یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. اور یہ اسی طرح یہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن کرتے رہیں گے, لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے. اور میرا پرسنل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ان کو اتنا گوروں کو ایجوکیٹ کیا جائے. میں کل اس لیے میرے انگلش چینل پہ زیادہ توجہ ہے کیونکہ اس پہ بہت لوگ دیکھ رہے ہیں, آسٹریلیا میں, یو ایس اے میں اور یو کے میں سب سے زیادہ. تو اب یہ وقت آ گیا کہ ان کو گوروں کو جو سوئے ہوئے تھے نا ستو پی کے, ان کو جگایا جائے کہ الو کے پٹھوں کیا کر رہے ہو تم, جاگو, یہ سانپ ہے, یہ تمہارے ملکوں کو اندر سے کھانے کے لیے آئے ہیں. اور دیکھ لو یہی کام کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ میلبرن کے ایک سبب میں انہوں نے کیا کیا جی, یہ دیکھو گلوری ٹو حماس بل بورڈ کو وینڈلائز کر دیا. Police in Melbourne are hunting for vandals who've spray painted the words "Glory to Hamas" on a billboard above a business in Fitzroy. The graffiti was first seen early this morning. A Palestinian flag has also been spray painted on that billboard. The timing is, of course, also important. Today is the second anniversary of the October 7 terror attacks. یعنی 7 اکتوبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. We're in Sydney at a protest for the flotilla, and after some talks we have shut down the street. وہ جو پاکستان میں پہیا جام ہڑتال کرتے ہیں نا اپنے ملکوں میں, تھرڈ ورلڈ ملکوں میں پہیا جام ہڑتال, ہم نے اسٹریٹ شٹ ڈاؤن کر دیا. یہ سڈنی میں اسٹریٹ شٹ ڈاؤن کر دی انہوں نے. We have shut down the railway because as long as the flotilla has been seized by the occupying forces, the whole world must be shut down. Free Palestine! We're here in Sydney where we're doing step action. The protesters here have decided enough is enough. No more following this rule-based order. There's یہ رولز بیسڈ آرڈر جو ویسٹرن لیڈ آرڈر ہے نا, we're not going to follow this rules based order. no more rules. This is it. People are taking action. The people have decided, they've cracked. This is enough. They said that's enough. We protested. We've raised our voice. They said that's enough. It's disruption time now. It's time to cause civil disobedience. This is the only way to stop the genocide. ڈسرپشن کریں گے یہ. تو میں تو چاہ رہا ہوں یہ کریں اور ڈسرپشن, مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا. یہ اور ڈسرپشن کریں تاکہ گوروں کا دماغ گھومے, پھر ان کو بڑے چھتر پڑنے ہیں. او ہو بڑے چھتر پڑنے ہیں. ہماری تو بھائی یہی امید ہے کہ ان کو ٹکا کے تب چھتر پڑے, ان کی گردنوں سے پکڑ کے وینوں میں ڈالا جائے, سٹیزن شپ میں کینسل ڈپورٹ. اور یہ ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہمیں ایک ایلوژن لگتا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی اسی وقت یہ ڈپورٹیشن وغیرہ ہوئی تھی نا, سوشل اپہیول ہوا تھا. سروائیول انسٹنکٹ ایک بڑی طاقتور چیز ہے. جب یہ گوروں کو لگے گا کہ ان کی زندگیاں خطرے میں آ گئی ہیں تو یہ اٹھیں گے ضرور. یو کے میں تو اٹھنا شروع ہو گیا. 1 ملین سے زیادہ لوگ ٹامی رابنسن نے نکالے, وہاں پہ ان کو پیچش لگ گئے ہیں جو ان کی مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹی. اور ادھر بھی ہونا شروع ہو جائے گا یہ کام, اور یہ ہوگا پھر سب کے صاف ہی ہوگا. آسٹریلیا میں نے آپ کو جیسے بڑی دفعہ بتایا کہ انڈین مائیگرنٹ زیادہ ہیں ابھی, بلکہ انڈیا میں بھی ایک علیحدہ سے بلکہ ویڈیو بنانی ہے کہ کینیڈا میں بڑی انڈینس کے خلاف
बातें उठ रही हैं और ऐसे ही होगा, ये कल्चरल क्लैशेस होंगे। मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें वो उन्होंने वहां पे कहा कि दिवाली बैन हो गई है या दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे, तो कुछ इंडियन पार्लियामेंटेरियंस कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे देखें जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। यार आप किसी के मुल्क में जा रहे हो, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपके डिसरप्टिव किस्म के जो त्यौहार हैं उनको अकोमोडेट करें। आप उनके मुल्क में गए हो, वो आपके मुल्क में नहीं आए। बट एनीवे ये दुनिया बदल जाएगी, ये वैसी नहीं रहेगी जैसी 90s और 2000s में थी। हम समझते थे थोड़ा बहुत मुट्ठी भर बाहर के लोग आ जाते थे दूसरों के मुल्कों में तो देखते थे हाँ भी ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होती थी, इसलिए लोगों ने गले से लगा लिया था। आप देखेंगे बड़ी तेजी से रेसिज्म फैलना और गोरों का दिमाग खराब होने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।